So Q1, lesson 35 をします。So first is conditional form. So conditional form, sama ni si conditional form or often called as ba form. So pag nadungog na mo si ba form, ano siya si conditional form. Used to state what will happen naturally if you do the first clause in the sentence. Meaning ani, if gimo ani mo ning isa ka butang, mo ni siya ang mahitabo sa sunod. So if gyapon niyang meaning, if. Example. So, din yata una sa how to conjugate conditional form. Saan pag-conjugate kay conditional form. So, sa group 1, change lang daw na to ang letter before sa mas to e sound, then add na to si ba for positive na. If mag-negative ta, i-turn lang na to ang verb sa iyahang original unsaan nato siya pag-conjugate into nay form, ingatuon lang nato siya pag-conjugate. I-conjugate nato siya into nay form, then eliminate lang si I, tanggalon si I, then add si kireba. Example, kakimas, to write, di ba? So, sa positive niya is, humoko na to si ki, may mo siya og sound, so kake, then add ba. May mo siya kake ba. If you write. Next, negative na to sa pangtulo, kakana kereba. Kaya ang ano, diba sa kakimas, negative is kakanay. So, tanggalan si I, may mo kakana kereba. If you don't write, nga na iyahang may mo meaning. Next, number 2, hatarakimasu. So, hatarakimasu, to work. Hataraki, may mo og hatarake ba, if you work. Hatarakana kereba, if you don't work. So, pangtulo nga example, isugimasu, to hurry. Isugimasu, may mo ang gi og ge. So, may mo siya isugeba. Next, pag inay form na to in negative, isugana kereba, if di ka mag-hurry. Next, kanang last example, nomimasu. So, nomeba, if mainom ka, nomeba. If di ka mainom, nomana kereba. Nomana kereba. Ingana ang pag-conjugate kay group 1. Next, ato ta kay group 2. So, saan pag-conjugate kay group 2? Dali na si group 2. Tanggalon lang si mas or si ru, then add na to si reba, pag positive. Pag negative, negative gapo na to si verb, tanggalon si nay, ay si I, then add ki reba, kereba. So, example, number 1, tabemas. So, tabemas, tabereba, if you eat. Tabe na kereba, if you do not eat. Ukimasu, to wake up. Uki, then add reba. Then, pag nakanay, uki na kireba. Next, mimas. May mo siya og mi reba. Then, pag naka-negative, mi na kireba. Ingana siya. So, number 4 example. Usuremas. So, usuremas, diba, to be late. Usuremas, may mo siya og tanggalon si mas, usure reba. Ayaw kalibog. Kanang gitanggalan si mas, bantong na double re na kay ang dulo niya is usure mas. Diba re ang last? May mo na siya og usure reba. So, pag in-negative na to, usure na kereba. Ingana pag-conjugate si group 2. So, karon adto ta kay group 3. So, unsaan pag-conjugate kay group 3? Eliminate na to si mas or si ru, then add she. Ay, tapos, si she din dili na add. Si she dara kay ma-conjugate as su. Then add na to si reba. For positive na siya. So, tanggalon si mas, then si shimas, diba shimas? Tanggalon lang si mas, then ang she may mugsu. Then add na to si reba. Yung na pag positive. Pag negative, negative lang yapon na to si shimas, may mo siya og shinay. Tanggalan si I, may mo og, then add na to si kereba. Example, shimas, then si shimas, tanggalan si mas,
si shi may su bantog su na dira. So su then add lang si reba, sureba. Then kapag in negative na to siya, may mo siya og shina kereba. Then benkyo shimasu, benkyo soreba. Kay si shimasu, di ba? Shimasu tanggalin si mas, si shi may su then add reba. Benkyo sureba. Then sa negative, benkyo shina kereba. Another one, sentaku shimasu, sentaku su reba, sentaku shina kereba. Then, nalang tayo special. Si special na to, si kimas, mahimo og kureba. So, gahi, kureba. Diba kay ang dictionary form ni kimas, kuru. So, si ru, gitanggal lang si ru sa kuru, gi-add si reba. Tas pag in-negative na to si kimas, diba, may mo siya og kunay. So, si kunay, tanggalan lang si I, may mo siya og kuna kereba. Bantog ing ana iyahang pattern. So, next, conjugation gihapon ni ba form. Adto ta kay I adjective. So, unsan pag-conjugate kay I adjective pag naka-ba form? So, sa I adjective, tanggalon lang nato si I, then add nato si kereba. Kereba na pod pag positive. If negative, i-negative lang nato si I adjective, tas tanggalon si I, add kereba. So, same lang siya pag negative. Example, yasui. Diba? Yasui. So, ang I sa yasui, tanggala, add nato si kereba. So, yasu kereba. If mura daw. Then, sa kaning panduha, yasukuna kereba. So, si yasui mo na itong negative. Diba? Mahimo og yasukunay. So, from yasukunay, tanggalon lang si I. So, may mo siya og yasukuna. So, i-add na to si kereba. Yasukuna kereba. Another example, si I. Diba si I, pag i-conjugate na to, may mo siya yoy, yo. So, may mo na siya og yo kereba. Si yoy, from I, may mo yoy. Then, tanggala si yoy, tanggala si I sa yoy. May mo siya og yo na lang. Then, add na to si kereba. Yo kereba. Then, yokuna kereba. Kay negative nimo si I, may mo siya og yokunay, diba? Tanggalon si I, then add si kereba. So, may mo siya og yokuna kereba. Another one, takay. So, tanggala si I, taka kereba. Takakuna kereba. Pag negative. Next, conjugation. Kay na adjective. Kay na adjective, nara lang atong i-add. So, na adjective then, nara. If negative, inay gahapon naton. Sama to pag, na adjective. Pag naka-negative. Diba, janay or janay ang ihang negative form. Then, tanggalan si I, add lang gahapon nato si kereba. So, example, kantan. Diba, kantan na. So, kantan, from the word kantan, add lang si nara. So, may mo siya og kantan, nara, if easy. Then, pag negative, kantan, dyan na kereba. If dili, easy. Another example, kirey. Diba, kirey na adjective gapon. Kirey, nara. If positive, pag negative, kirey, dyan na kereba. Taisetsu. Taisetsu nara. Nara lang ang i-add. Dali lang ni siya. Then, taisetsu dyan na kereba. Ingana siya. So, si na adjective o si noun, same lang og conjugation. Si noun pod, nara lang. Same lang siya. So, example, ame. May mo siya ame nara if muulan. Pag ame janay. Diba? Ame janay. Tanggalon si I sa janay. Then add kereba. May mo siya ame jana kereba. Byoki. Sakit. Byoki nara. Then pag negative, byoki jana kereba. Another, okane. Okane nara. Okane jana kereba. So, ingana pag conjugate sa ato ang ba form.
So, himuon na to siya sa sentence. Unsaon siya pag sentence? Mao niyang gamit. So, usage sa conditional form. Example number 1. Botan o oseba. Diba? Oshimasu. Oshimasu, group 1. To push. So, from the word oshimasu, so si shi, diba pa to siyang i-dictionary form ay mugsu, osu. So, from the word osu, su, himuog e sound, may moog se. So, bantog siya, nakase din haa. Oseba, mado ga akimasu. Mado ga akimasu. Button o oseba. If push daw nimo ang button, if imong i-push ang button, mado, window will akimasu, open. So, if iyahang gamit. So, ipinduton nimo na ang button, ma-open ang window. Another, nihon e ikeba, from the word ikimasu. So, si iki, di ba gahi si ki? Group 1, ikimasu, na mo siya og ikeba. If mo adto kag Japan, Fuji-san, kana nga kanji ti man e Fuji-san na, meaning Mount Fuji. Fuji-san ga mirareru. Mirareru, able to see. So, nihon e ikeba, Fuji-san ga mirareru. If mo adto daw kag Japan, you can able to see Mount Fuji. So, if mo adto Japan. So, naka-if ta din haa. Another. Kuno kabang wa kaninga bag. This bag. Yasukereba. So, from the word yasui. So, ato siyang giba form. Bayantog na mo siya og yasukereba. Kaimas. Paliton daw niya. If kaninga bag, kuno kabang wa yasukereba, mura. If kanina bag kay mura, kaimas. Paliton niya. So, ing ana paggamit kay conditional form. Naka-if siya. So, naturally na mahitabo yang conditions. Hi, next ta. Kani, kay do sureba ii desu ka? So, kani nga pattern, same siya ni do shitara ii desu ka? So, used to as advice what to do. This is same as what do I need to do. Kung unsa iyang need, himuon. If himuon niya ni nga, sa una nga sentence. So, kunyari, example, hong o karitain desu ga. Gusto ko mag-borrow og libro. Do sureba ii desu ka? Unsay need nako? Himuon. So, gusto ko mag-borrow og book. Unsa akong need? Himuon. So, hong o karitain desu ga. So, murag nag-aas ka din na unsay mong gusto himuon din. Isumpay na to si do sureba ii desu ka? Unsay mong need? Himuon. So, advice gyapon. Nagapangayo kag advice kung unsay need? Himuon. So, no pasokon wa kaitain desu ga. Gusto niyo paliton na nga pasokon, laptop. Do sureba ii desu ka? What do I need to do? Unsa kong need? Himuon. So, ing ana paggamit kay do sureba ii desu ka? Timanina, do sureba ii desu ka? What should I need to do? Asking for advice. Next, dinhita kay noun nara. So, kunyari, na nag-istorya, kani, gusto niya anuhon. So, i-repeat nimo ang iyang gusto. Then, nagamit ka og noun nara. So, used to give information to someone about what they just said. So, example din hiya, onseng. So, onseng ikitain desu ga, doko ga ii desu ka? So, nag-ask siya kung asa daw ang good na onseng. So, nag-ask siya din hiya kung asa ang good na onseng. Gusto daw siya moadto. So, ang pinaka-topic niya din ha, onseng ginapangita jud, diba onseng? Mo na atong noun. So, onseng nara. Tinaan ni magamiton si nara. Onseng nara. If hanap nimo kay
hot spring, nga na yung meaning, if hanap nimo kay hot spring, Kyoto ga ii desu. It good, Kyoto daw is good. So, ing ana paggamit kay noun nara. Onsen nara, if it's a hot spring you're looking for, Kyoto ga ii desu yo. So, good daw sa Kyoto. So, imo lang usabon kung unsa yang ginapangita. Unsa iyang giingon. Kontahay, ilisa to. Onaka ga suita. Oishi tabemono ga nani ga ii desu ka? So, tabemono nara. So, ingana siya. Diba, ang ginapangita niya kay tabemono. Tabemono nara. So, noun plus nara. If pagkaon, ingana siya. If pagkaon, takoyaki ga ii desu. So, pwede ka mo kaog takoyaki. Good ang takoyaki pagutom. Naging ana, iyang pasabot. So, if gihapon. Next. Wala hindi ay. So, mo lang na ang lesson 35.